Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentin Dish. Amidst huge public and opposition outcry, the passing of the buck has continued over the conception of mega projects in the state of Goa. Mega projects conversion of eco-sensitive lands has started sprouting all over the state. Projects that were opposed when land was converted have begun construction. However, new fires are being lit, and along with opposition, even ruling MLAs are also getting involved in opposing the environmental degradation. Projects like Bhutani and other residential projects are coming up in Goa. Have suddenly the entire movement against these projects has come up in Goa. Politicians, activists, then local villagers have started gathering around these projects and started opposing them. In fact, when these projects the project proponents had given their files before the town and country planning or the RERA or the government, the projects were opposed at that stage when the land was slated for conversion. But because of several issues, and mainly because of the passing of buck by the officials and now the politicians, the projects have started their construction now, and there is a unrest among the people, right from South Goa to North Goa, in Chopade, in areas near Mopa Airport, in areas near Vasco, mostly the Bhutani project, which is right now under the scanner of the people there. So there is a lot of unrest among people, and there is only continuous passing of buck. There is nobody from the political class which is answering. Recently the TCP minister, who is responsible for all these developments that are happening today, he said that it's not him who has given any clearance for conversion or any permissions for hill cutting, for that matter. But then the question arises, who has, and who is giving these project proponents the strength and the strong desire to completely ignore the local sentiments and the local rules, the rules of Goa? That is the question that has come to the fore. We spoke to several people, and only one thing has come up, that there is a continuous demand from activists and the class which is awake on all these issues. Towards the people, they have urged the people to get up and oppose these projects. Otherwise, whatever is left of Goa will not be remaining for the future. अशें आसा की सिच्युएशन हाता भायर गेला आसा सद्या. गोवा इज बिकम लॉलेस. हांगा कायदो म्हणटा तो उरलेलो ना. ओके. आनी हे कोणा खातीर? फक्त व्हडले जे रियल एस्टेट करपाक सोदतात तांचे खातीर कायदे उरले नात, आनी तांणी कितेंय करूंक जाता ह्या भशेन आयज परिस्थिती केल्ली आसा. रिजनल प्लॅन 2021 जो लोकांनी झगडून इतलो वर्स तो बंद दवरिल्लो, तो आतां ओपन आसा, आनी तातूंत जे सेटलमेंट दाखयले ते व्हडले व्हडले आयज जे दिसतात ते सगळे RP 2021तल्यान जल्मात आयल्या. ताजे बरोबर 17 to 39A हे एमेंडमेंट करून सबंद गोंय काबार करपाचें जे आयज चालू आसा, ते एक तुमकां फाल्यां कितें जातलें तें आमी म्हणटात. पूण आयज सद्याक खंयचेय गव्हर्मेंट ऑफिसां तुमी गेले जाल्यार तुमकां दिश्टी पडटलें की कायदो उरलेलो ना. पूण मिनिस्टर सांगता तें करपाचें. व्हडली हॉटेलाची प्रोजेक्ट, करमण्या आतां सद्या एक प्रोजेक्ट जो आसा, व्हडलें हॉटेल, ताका FAR बी कांयच ना, ताका कसलेय कायदे ना, आनी तें सगळें एप्रूव जावन मुखार ऑक्युपन्सीचेर पावलां. ह्या भशेन आयज जालें जाल्यार गोंय काबार जावपाक टायम लागपाचो ना. The party lines are being blurred since after the opposition Congress fired the first salvo on the Bhutani project. Now BJP government supporting MLA Anton Vaz has come out openly against it, saying his name was being maligned. He rubbished TCP Minister Vishwajit Rane's claim that he had not complained against the project. आता हांवें जेन्ना विश्वजीत राणे मिनिस्टर, टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर आसा, ताका हांवें एक लेटर केल्लें, आनी हें लेटर केल्लें 21 जून 2024. ओरिजिनल लेटर हें हांवें ताका केल्लें.
21 जून 2024 जेन्ना म्हाका रिप्रेझेंटेशन जे आमचे सांगपाचे भावांनी जेन्ना म्हाका एक रिप्रेझेंटेशन दिलें ते म्हाका केन्ना दिलें 17 तारखेर दिलें. हे 17 तारखेर म्हाका तें रिप्रेझेंटेशन दिलें. तें रिप्रेझेंटेशन ताबडतोब आमी टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाक हांवें हें लेटर केलें वा अशें अशें आमचे लोकांक ऑब्जेक्शन आहा हेचेर. आनी तो आतां पळयलो की आपणाक पावूंक ना पूण हें हांव सांगूंक सगळे आमच्या मिडिया प्रती हांव सांगूंक सोदतां ऑलरेडी आमी हें लेटर केल्लें आसा. कॉपी ह्यो सगल्यो जे डिपार्टमेंट जे आहा ते डिपार्टमेंटा देखून हांवें सगल्यो कॉपी केल्या पळय. विश्वाजीत राणे टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट प्रोजेक्टाचेर पर्सनल कसलेंच हें ना. तुवें जें सांगलां काल म्हाका त्या आदाराचेर तेका सांगलां की म्हाका रिप्रेझेंटेशन दी फुडलें कितें करपाचें हें सगळें आसा. म्हणटच म्हाकाय लोक आमचो कितें जाला म्हजे बरे मागपी म्हजे फॉलोवर जे आसा ते म्हाका सांगूंक लागले बाबा हें जाता कितें हें तूं कित्याक ओगी आहा तेका लागून आयज म्हाका हांगासर येवचो पडलो. आनीक काल हांव आमचे टावन एंड कंट्री मिनिस्टरा कडेन उलयलां आनी ताणें एक एश्युरन्स दिल्लें आसा म्हाका ज्या घोणसाच्या पयलीं आपूण जाता ते भाशेन आपूण हो रिवोक जातोय. ताणें सांगलां जातलें जावपा ना मागीर तुमी म्हाका प्रश्न करतले पूण ताणें म्हाका हें उतर सांगलां की आपूण गणेशा पयलीं आपूण तें रिवोक करता म्हणून हें ताणें म्हाका काल सांगलेलें आसा. Villages of Sankwal are opposing the 742-unit Bhutani project at Sankwal with swimming pool on survey number 247/1, which is the private forest as demarcated by Araujo Committee, former Environment Minister Alina Saldana stated. He said that two private properties have been usurped by Bhutani infra. Villagers feared a village within a village would create hell for them. My tenure, bar 257/1 was declared a private forest by the Arauj committee. Okay. Now, why was this declared as a private forest? Because it met all the conditions that declare an area as a private forest. Today, that survey number has been withdrawn from the list of private forest areas. Why? Has anything changed in the environment of the area? Nothing has changed. So why? This is only to give permission to a builder, Bhutani, that wants to build. Now, 742 units are supposed to come up on this hill. We have to think 100 times before we allow these projects which will destroy the environment, make living hell for the people of Goa. With camera person Deven Gaonkar, this is Pratik Parab for Herald TV. The Congress has objected the appointment of Atmaram Barve as State Information Commissioner, since Barve is an active member of the BJP and has been serving as officer on special duty to Chief Minister Pramod Sawant. The Congress has demanded to withdraw the appointment immediately. They further urge the Chief Minister to reconsider this appointment and choose a candidate who is independent, impartial, and has a proven track record of upholding transparency and accountability. As per the Right to Information Law 2005, the qualifications of the Information Commissioners in Chapter 4 clearly state that the candidate cannot belong to any political party. फुडलो स्टेप म्हणल्यार पयर सरकारान चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर स्टेटाचो आनी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर अपॉइंट करपाचो जो स्टेप घेतला तातूंत एक सामकी शॉकिंग गजाल आमचे जी नजरेक आयली ती म्हणल्यार स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर अपॉइंट केलो आत्माराम बर्वे. आत्माराम बर्वे हो बीजेपीचो एक्टिव्ह मेंबर. आत्माराम बर्वे हो जेन्ना हांव स्टुडंट्स नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडियाचो प्रेसिडेंट आसलो ताचे पयलीं सुद्दां जेन्ना यूथ काँग्रेसीन आसलो आनी आमी स्टुडंट्स युनियन करताले जेन्ना आमी युनिव्हर्सिटी इलेक्शन्स करताले तेन्नाच्यान तो बीजेपीचो कार्यकर्ता तो आरएसएसचो कार्यकर्तो आनी तो एक्टिव्ह बीजेपीचो मेंबर आनी हाज्याकून वयर म्हणल्यार तो टील रिसंटली तो मुख्यमंत्र्याचो ओएसडी आसलो. ही वॉज द ओएसडी टू द चीफ मिनिस्टर. आतां म्हाका एक गजाल कळना की आरटीआय एक्ट जेन्ना क्लियरली मेन्शन करता that the state information commissioner or the chief information commissioner who are affiliate authorities should not be politically connected. जाल्यार आत्माराम बर्वे कसो अपॉइंट केलो सरकारान. आनी सगळ्यांक म्हाका दिसता इन्सल्ट टू द इंजुरी म्हणटा तशी
बीजेपीचो स्टेट प्रेसिडेंट सदानंद शेठ तानावडेन एक पोस्ट घाला, आय कॉंग्रॅच्युलेट आत्माराम बर्वे, grassroots BJP worker, to be appointed as a state information. A flood-like situation has emerged in Bicholi and several parts of Satari Taluka. In Satari, the Ragada River, a tributary of the Madai River, along with other tributaries, is overflowing, causing significant disruptions to daily life. This situation has raised due to the incessant rains that lashed the state on Monday. Continuous heavy rains on Monday have led to rising water levels in several rivers, including Mahadei, Valvanti, and Ragda, putting towns like Sankhali and Bicholi at risk of flooding. Locals have urged residents to remain indoors and avoid venturing out as water levels continue to rise, posing a danger to the local population. तुम्ही पळोवंक शकता की मेलवली सायडीन वयता पळय रोड तो मदींच ब्लॉक जाल्लो आसा, सगळें फूल उदक भरलेलें आसा. म्हणून हांव आतां रातचे कोण कामाक वयता किंवा येता तांकां सांगता की प्लीज तुमी ते सायडीन वचूं नाका, कित्याक उदक खूब भरलेलें आसा. ही 8वी फावट की ते सायडीन उदक भरलेलें आसा आनी फूल सामको 1 किलोमिटर म्हटल्यार फूल भरोन आसा. त्या खातीर हांव परत एकदा सांगता की तुमी जपून येया हे सायडीन. आनी कितें आजून उदक देवंक ना. आतां जस्ट हांव 7:30 थंय गेल्लो म्हटल्यार सगळें उदक भरोन आसा थंय. Chief Minister Pramod Sawant, who also holds a PWD portfolio, has given an assurance that the bad roads will be repaired within 15 days. A similar submission had been made before the High Court by the Goa government. In this edition of Street Voices, Herald TV asked people, are you happy with the pace of repairs of the smart city roads? Will 11 of the bad roads in Panjim be repaired within 11 days? Smart ways of fooling the people of Panjim. From the beginning of the works, the pace has been very slow. Every time assurance is given to the courts, it's just to a cover-up operation for all the faults and the money spent recklessly, aimlessly, and substandard works done in Panjim city. One can understand there are rains which are coming, sporadic rains, which also delay the works. But what has happened to the quality of works done earlier? Why the reckless work was done, substandard works earlier? So this is only a cover-up operation, assuring the completion of the works done. What about the quality of works? I am from day one asking for investigation into the money spent. I am calling up for a CBI investigation. Serious offences of spending thousands of crores of people and merely assuring of completing the work. The works are all in a mess. It's highly difficult for them to complete the work. मेन इम्पॉर्टंट क्वालिटी त्यांच्यानी क्वालिटी खंयच मेंटेन करूंक ना. सगळी कडेन रस्त्यार तेच जाला. रस्ते पावसान एक्झाम्पल आमचो भाटल्यांतलो रोड TB हॉस्पिटल टू मळा तो विदीन 50 days व्हांवून गेलो. वॉटरपीस केल्लो रोड. मागीर तेंच्यांनी सगळो रस्तो पिड्डालो. घाई गडबडीन तेंच्यांनी पेवर्स घातले. हे पेवर्स पावसान सगळे गेले. सेम पंजाब स्टोरी सेम जे वॉटरपीस रोड केल्ले एप्रिल मे म्हयन्यान ते सगळे रोड व्हांवून गेले पावसान. म्हणजे तेंच्यांनी खंयच क्वालिटी मेंटेन करूं ना. म्हणून हांवें मागला की गव्हर्मेंटा कडेन मागला की हे जे कोण JE जावं जे कोण इस्टिमेट केला, जे कोण रोड सुपरवायज केला, जे कोण जबाबदार इंजिनियर आसा तांकां इमिजिएटली सस्पेंड करचें म्हणून. आनी जे कोणी कॉन्ट्रॅक्टरान काम केला पळय तांकां ब्लॅक लिस्टार घालचें म्हणून. कित्याक लोक पडटा, लोक डेली लोकांक पडटा. आमच्या ते फाटल्यान तर डेली केसी आसा. हांवें पर्सनल एक 4-5 फावटी तर म्हाज्या गाडयेन घालून हांवें म्हळ्यार हॉस्पिटलान ताका व्हेल्ले आसा. एकटो कोण तकली फुटला तो आजुनूय सारको जावना. आजुनूय तो म्हणजे एकदां ताका याद येना, एकदां अशें तो आजुनूय तो म्हणजे हें जाल्ल्या इतको मार बसला हेका. ते म्हणजे कितें सारकें म्हणजे हाडून ते माती घालता आनी ते लोबर घालता ते दुसरे दिसा व्हांवून वता. ते सारकें केले फोटो काडले आनी कोर्टाक दाखयले म्हूण जायना. म्हणजे कितें त्या दिसा घातल्या म्हूण ते घातल्या उपरांत दुसरे दिसा ते उरता काय ना ते पळोवंक जाय न्ही. कारण टोटल 11 जाग्यांतले 8 जागे जे आसा ते तुगेले तांच्यांनी अजून पण कांय करूं ना. बाकीचे 3 आसा ते तुगेले CCPन पडटा, 8 ते स्मार्ट सिटीन पडटा. स्मार्ट सिटीन तर आपल्या पद्दतीन जें कितें करपाचें तें केलां पण काम कंप्लीट ना. आनी आतां चतुर्थी जस्ट जेम तेम 4 दिवसाचेर आसा. चतुर्थीचो काळ आयलो म्हणजे लक्षांत दवरा, विसर्जनाचे तकलेन दवरूं नाका. लक्षांत दवरा, लोक गणपतीची मुर्ती घरा हाडटले आनी ताज्या खातीर प्रायमरी ऑब्जेक्टीव सिटीन कितें आशिल्लो रस्ते सारके करप. रस्त्या वयले डांबर व्हांवून गेल्ले आसा. भाटल्यान स्थिती आजुनूय ती स्थिती
असे कितलेच तरी जागे आसा ज्या जाग्यार म्हाका दिसता पूर्ण त्या सरकारान किंवा म्युनिसिपालिटीन किंवा स्मार्ट सिटीन लक्ष घालून चतुर्थीचें हें लक्षान घेया की चतुर्थीक आतां बाप्पांक घरान हाडपाक जाय, गाडयेन कोण घालून हाडटलो ती गाडी अशी हालपाक जायना. लक्षान दवरात. चुकून सुद्दां जर मुर्तीक जर तोडो पडलो न्ही जाल्यार त्या मनशाक तें पाप. 15 दिसा भितर तुमकां दिसता हे रस्ते कंप्लीट करतले? नॉट पॉसिबल रे बाबा. आतां हे 4 दिसान खरें म्हणल्यार अतिशय गरजेचें आशिल्लें. 15 दिसाचो विशय ना. कारण कितें खबर आसा, ह्या 4 दिसांक बाकीच्या कामांक तुमी बिजी आसतले. ताज्या नंतर चतुर्थीचो अजून 2-3 दीस गेले. काही ऑफिसर्स हॉलिडे मारतले ते म्हणटले 5 दीस आमगेलो गणपती, थोड्यालो 11 दीस गणपती. कशें जाता? Goa Ramponkaracho Equot has slammed the fisheries director Shamila Montero for failing to implement the LED ban. On the contrary, they allege she is allowing gensets so that the illegal LED light pursuits trawlers continue to use the destructive gears in the state of Goa. The trawler owners are using LED lights and destructive gears with no fear of the law, even as a matter is held before the High Court of Bombay at Goa. हिंग सगळे एकठांय जाले गव्हर्मेंटाचे दड उगोवपाक. कित्याक LED लायटीचे मॅटर कोर्टांत आहा, हायकोर्टांत, आनी आजून जजमेंट येवंक ना. पूण आतां लायट घालून फिशींग कॉमर्स जालां आनी फिशरी डायरेक्टर एकूच चोयत कांयच सजमो ना. हेजेर फिशरी डायरेक्टरान ताबडतोब आख्खी सगळी जेट्यो इन्स्पेक्ट करच्यो आनी ऑनरेबल हायकोर्टान हो जजमेंट सारको दिवचो. जनरेटर हे कितें घालून सोदताय ते? हे जनरेटर घालून सोदताय फकत LED लायट यूज करपाक. LED लायट यूज करून आतां दर्यांत सारकें नुस्तें खावपा जालां. ताका लागून हे गव्हर्मेंटान आनी ऑनरेबल हायकोर्टान हे सिरियस मॅटर घेवचें आनी हे LED आनी हे जनरेटर हे फिशींग बोटीक पर्सिंग बोटीक दिवचे न्हू म्हूण हे मुगे मागणें. आयज आमी सगळे नुस्तेकार नॉर्थ गोवा टू साऊथ गोवा आयज आमी एकठांय जाले आनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक मुखार सरले. आनी तेवूय कित्या लागून आमकां एक आयको येयलां आनी आमचे कडेन प्रुफूय आहा. एक 2 दीस पयलो एक कुट्टाई पुलारसान एक व्हिडिओ व्हायरल जाला की एक बोट जी पळय बोट आहा, फिशींग बोट आहा नुस्त्याची पर्सीन, तेजेर LED लायट ट्रायल कोत्ता, लायटी घालून ट्रायल कोत्ता. हो आमचे कडेन व्हिडिओ आहा. आयज आमी गव्हर्मेंटाक विचारपाक कोत्ताय, जेन्ना मॅटर कोर्टान आसतना हायकोर्टान आसतना हे बोटीचेर ह्यो लायट्यो पावली केश्यो, हो पयलो पॉयंट. आयज पासून कोर्टान जजमेंट फायनल जावं ना, जजमेंट येवंकू ना आनी बोटीर लायटी घालून ट्रायल चालू आहा. सो आमी मागताय डिपार्टमेंटा कडेन, डायरेक्टरा कडेन हेजेर एक्शन जावचें. Following a memorandum submitted to the Chief Officer of Margao Municipality highlighting the urgent need for action regarding the management of the Sonsaro garbage site, MMC chairperson along with other councillors inspected the site on Tuesday. MMC councillor Camilo Barreto expressed disappointment over the shocking condition of Sonsaro, noting that the unoperational baling machine has led to drastic accumulation of waste. He urged authorities to take the matter seriously and install a new plant at Sonsaro immediately. MMC chairperson along with other councillors inspected the Sonsoro garbage site on Tuesday. Councillor Camilo Barreto said that the condition of Sonsoro is very appalling with pile of garbage accumulated on the site. हे पळोवपाक गेले जाल्यार खूब वायट. आजून पासून ते कांय सॉल्व जालें ना. आतां हांगा एक गाडी येवपाक जाय, पडलो मोटरसायकल येता तो पडलो जाल्यार तो मेळो जावपाकूच जाय. हाचेर कांय ना. पळय हांगा जे कॉन्क्रिटींग घालपाक पावसान सगळें बंदोबस्त करपाक आशिल्लें तें जालें. दुसरी म्हणलें जाल्यार आतां हांगा जे आमी सगळे आयल्या दिसता खूब दिसता इतले दीस इतलो खर्च जाता आमचो म्युनिसिपालिटी वेस्ट ऑफ आमचो टॅक्स पेयर मानी पयसो. कित्याक म्हणटा जे आतां आमचो हांगा जो प्लांट जर घातिल्लो जाल्यार कितलो म्युनिसिपालिटीचो रेव्हेन्यू सेव जावपाचो. जे गाडी आतां नवी गाडी हाडल्या म्हण तुमी काकोरा जावं प्लांट हातीन धाडटा
फाल्यां जर काकोरा थिंगा 8 दीस 15 दीस बंद पडले जाल्यार आमी कितें जातलें आमचे कडेन ती आसपा जाय कित्याक आमची नंबर 1 म्युनिसिपालिटी भितर आमची सगळी सुविधा आसपा जाय आनी जेन्ना पासून आमचो प्लांट जायना तेन्ना पासून आमी सारके त्रासान आसा की आतां आमचे लास्ट टायम पयलीं आमी फाटले पळयताले तेन्ना आमी बिलींग जातालें आतां बिलींग जाता व्हडली आमची लॉरी घालून गाड्यांक घालून त्या शेवाला यूज करता पेट्रोल सगळी वेस्ट आनी पयशे वेस्ट. However, MMC chairperson Damodar Shirodkar has stated that the condition of the site is clean and better as the chairperson conducts inspection twice a week. हांव तरी आठवड्याक 2 फावटी येता पूण हांव कोणाक सांगना हांव संसड्या वयले इन्स्पेक्शन प्रत्येक आठवड्याक 2 फावटी हांव संसड्यार पासय मारता आनी केन्ना केन्ना आमचो सॅनिटरी चेअरमॅन आसा पळय कामील बाब ताकाय आपयता आज मुद्दम ताका फोन मारला वयला की तो सॅनिटरीचो चेअरमॅन सॅनिटरी सेक्शनाचो चेअरमॅन आतां जाता कितें संसडार पळय कितलें तुमकां निवळ दिश्टी पडटा तें आतां अती तेडी माती आहा ते माती पावस इतलो पडिल्ले कडल्यान माती इल्लो रोड इल्लो चिकचिकीत जाला तोय आमी रोड इतलोसो पोर्शन आमी कॉन्क्रीट करपाचो उरला तोय आमी आतां एस्टिमेट केला कॉन्क्रीट रोड करपाक सो लायफ टायम प्रॉब्लेम सॉल्व जालो दुसरें आमी टोटली मेन गेट सगळी बंद करता कळ्ळी थंय आमी गेटीचो रूम बांदता तो डेमोलीज कोणा तो पयलीं कोण कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो पळय तो काडून नवो बांदता आमी आनी स्ट्रिक्टली आमी सामकें निवळ सगळे लेबर 30-40 लेबर आसा हांगा टोटल निवळ आतां पळय मरे कितले कितें दिश्टी पडटा भितर पळयला तुवें काल कोण आयिल्ले तेंच्यांनी सांगलें की हांगा डंप जाता म्हणून तेजे बद्दल कितें तुमचें संतोष बाब म्हाका एक सांग ह्या संसदार जो कचरो येता पळय तो कचरो कोणाचो दामोदर शिरोडकराचो क्या आनी कोणाचो कचरो येता सगळे मडगांवकाराचो आनी सगळ्या फातोडेकाराचो कचरो न्ही मडगांव ज्युडिशनाचे लोक सगळे आतां पळय मरे तुमी लोकांची अपेक्षा आमचे कडेन इतली वाडिल्ली कडेन आहा लोक तुका आतां कितें करचें पडलें आमी आमचे एक ग्रुप आहा हांव रिक्वेस्ट करता हांव एक रिक्वेस्ट करता आमी जो ग्रुप केला पळय संसड्यावेलो ग्रुप ह्या ग्रुपाक सगळे प्रेसाक एड करपाक लायता कळ्ळी सगळे प्रेसवाल्यांक ह्या ग्रुपार एड करपाक लायता कित्याक आमी दिसाक कितलो लोकांचो अक्षरशः हांव सॉरी टू से दीस लोक आतां कुत्र्याचो माजराचो गू दिवपाक लागले मरे गार्बेजीन आमी काडटा मरे आमी तो घेवन येता गार्बेजीन चड पयस वचता का म्हजे वॉर्डानच एक कडेन हांवें नोटीस केले कडेन पळय. An accident involving a Kadamba bus and a two-wheeler occurred at the Divya Circle in Pato on Tuesday morning. Due to non-functional traffic lights, the bus collided with the two-wheeler, resulting in the rider sustaining head injuries. On Tuesday morning, a Kadamba bus and a two-wheeler were involved in an accident at Divya Circle, Pato Panjim. The incident occurred after traffic police signaled the two-wheeler to proceed, despite the traffic signals not functioning at the roundabout junction. The Kadamba bus, unaware of the two-wheeler, collided with it, causing the rider to sustain head injuries, while the pillion rider escaped unharmed. वो देखा नहीं तुमको? नहीं सर, देखिए उधर से आ रहे हम लोग ट्रैफिक पुलिस देखा मैंने आपको देखा बराबर आ रहा है हाँ ट्रैफिक पुलिस वाला तभी हम लोग निकला करे हम लोग से आगे दूसरा गाड़ी था उसके पीछे था ये भड़ा करके इतना स्पीड में आया मतलब देखो ब्रेक भी नहीं लगाया. आपका नाम? निकल गया था देखे ना कहाँ आके मारा है. और आपका नाम क्या है? भीम नाम है. कहाँ से है आप? हम बिहार से हैं. और ये भी मेरे गाँव का ही है. उनका नाम क्या है? कंचन नाम है. कंचन मैंने देखा आपको स्टॉप करने के बाद निकलते थे अभी आराम से हम आ रहे थे. The Konkan Railway Corporation Limited flagged off the Madgaon to Bandra bi-weekly express train from Margaon on Tuesday as part of the special train services for the Chaturthi festival. Deputy General Manager of PR Konkan Railway, Baban Gatge, announced that following the Chaturthi festival, the corporation plans to launch special trains for Diwali as well. Konkan Railway Corporation Limited flagged off the Madgaon to Bandra bi-weekly express train at Margaon on Tuesday in the presence of Law Minister Eliksho Sikwera, Margaon MLA Digambar Kamath and Navelim MLA Ullas Tuyekar. This train will leave Madgaon on Tuesdays and Thursdays at 7:40 hours in the morning and reach same day at Bandra terminus at night 23:40 hours. And from Bandra terminus, this train will leave 6:50 in the morning and arrive Madgaon at 22 hours on the same day. So from leaving from Madgaon is on Tuesday and Thursday, and return from Bandra is on Wednesdays and Fridays. In Goa, this train will halt at Thivim and Karmali station. I request all the esteemed passengers to avail the services of this train.
सो नवीन आणि फ्युचरान कितें नवीन ट्रेंड बी आसा? As of now, no. So right now we are running lots of Ganesh special trains for Ganesh Chaturthi. And once this Ganesh Chaturthi is over, after that will be Chhat Puja, then Diwali. For those festivals also, there will be special trains. So as of now, this is the latest new train being introduced into our system. Bandra Hospital. I congratulate the Western Railways for initiating this service. And I believe the timing of this inauguration is important because we will have many of our brothers from Mumbai wanting to come to Goa and the Konkan region to celebrate Ganesh. With the starting of this train, the availability of additional seats will definitely increase. I am told that this train will be plying twice a week, Tuesdays and Thursdays from Margao to Bombay, Wednesdays and Friday from Mumbai to Goa. And as the demand grows, the railways propose to increase the frequency. I think this has been a demand of the locals for some time. And I congratulate the Union Minister of Railways, Shri Ashwini, who has paid heed to the request of our Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, who conveyed the sentiments and the requests of the Goans at large. And today that request of his has fructified into the launching of this train service. I wish all those a safe journey, and I'm sure commencement of this train is going to be one more facility for us Goans in particular to travel vis-a-vis by through. त्या बांद्रा कडेन जोडले वता आयच्यान आतां आमी जी ट्रेन फ्लॅग ऑफ केल्या ही एक अत्यंत आनंदाची गजाल मडगांवकारांच्या दृश्टींतल्यान आनी गोंयच्या सगळ्या नागरिकांच्या दृश्टींतल्यान जांकां बॉम्बे वचपाक जाय. आज पर्यंत बॉम्बे मडगांवच्यान बांद्रा ट्रेन नाशिल्ली. ही वेस्टर्न रेल्वेची ट्रेन इट इज बीइंग मेंटेन्ड बाय कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन विच इज ए गुड थिंग. I congratulate Prime Minister Narendra Modi ji for giving more thrust on improving the railway network in the country, and also Railway Minister Ashwini Vaishnav जाणें पयलीं एका तेंपार गोंयांत काम केलां, ताका गोंयचेय निड्स आनी गोंयचें हें सगळें खबर आहा आनी तांच्या फुडाकारा खाली ही ट्रेन सुरू जाल्या. आमी पळयलें की फाटीं वंदे भारत एक्सप्रेस मडगांवच्यान मुंबय जाली, वंदे भारत एक्सप्रेस मडगांवच्यान मेंगलोर जाली आनी अशा पद्दतीन एक नेटवर्क ऑफ रेल्वेज आनी लोकांक जाता तितले फास्ट पावोवपाचो प्रयत्न जे रेल्वे म्हणटा ती सद्या जगांतली म्हाका दिसता मोठे नेटवर्क जे देशांत आसा तशें नेटवर्क आनी खंयच आसपाना, पूण ते मेंटेन करप, ते गाडयो टायमार वता ते पळोवप आनी बरी फॅसिलिटी दिवप. Father Agnal Multipurpose High School Verna trashed Mahatma Gandhi Secondary School Lakshadweep 4-0 in the 63rd Subroto Mukherjee International Football Tournament held in New Delhi on Monday. In the 63rd Subroto Mukherjee International Football Tournament held in New Delhi, Father Agnel dominated the game right from the word go. Walton Fernandez scored 4 goals assisted by Alex Fernandez and Jidan Pinto, Alton Fernandez. The score at the lemon break was 1-0. The Goan team next play Jharkhand and Arunachal Pradesh in the group stage. They were ably guided by their physical education teacher Philbert Pereira and coach Luis Barreto. At the game, Father Agnello Gomes, director of Agnel Technical Education Complex, Verna and Father Isaac Fernandez, manager, were present. Inacio for Herald TV. That's all we have in today's newscast. For more news and alerts, please follow us on Facebook, YouTube and X. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.